Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Eco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant l'impôt sur le revenu professionnel, module de la fiscalité. Alors, l'entreprise Biclanto est une société en nom collectif au capital de 200 000 dirhams, constituée entre deux jeunes lauréats d'une école de management. Ilyes détenant 55% des parts sociales, gérant, et Adam associé à 45% gérant, et Adam associé à 45% responsable des ventes. Les deux associés sont célibataires. La société est spécialisée dans la fabrication et la vente des instruments de musique. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il a réalisé un bénéfice comptable de 175 000 dirhams. Pour la détermination de bénéfices fiscaux imposables, on dispose des informations suivantes. Donc, la société عنده واحد الكابيتال ديال 250 ألف درهم. إلياس عنده 55% ديال الكابيتال et Adam عنده واحد 45% ديال الكابيتال. Et Adam, il s'agit d'un gérant, يعني gérant في la société. لا سوسيتي في العام ديال 2016 خرجت واحد البينيفيس كونطابل ديال 275 درهم. ابخي هنا عطاونا واحد لي زوبيراسيون les, sur la base de ces opérations, on va faire sortir le résultat fiscal. On va faire sortir le résultat fiscal. Alors, on a la question. Il est déterminer le résultat fiscal de la société pour l'exercice 2016 et calculer le montant de l'impôt dû. Alors, le montant de l'impôt dû. Donc, on a l'IR, il s'agit d'une société en non collectif. Les sociétés en non collectif sont assujetties quoi. Alors, on va aller opération par opération. Alors, au cours de l'exercice 2016, les comptes de produits comprennent notamment en dirhams un chiffre d'affaires de 2 720 000. Donc, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est imposable. Voilà. Le chiffre d'affaires, il s'agit d'un produit imposable. Deuxième opération, des produits de participation dans des sociétés cotées. La société peut-être des dividendes, des produits de participation. La participation dans d'autres sociétés cotées en bourse. Alors, on a un montant de 14200. Les dividendes sont déductibles. Donc, les produits de participation sont des produits déductibles à 100%. Voilà. Alors, les produits de participation, ils subissent d'une retenue à la source libératoire de l'IR à déduire à 100%. Toujours, les dividendes, normalement, déjà une retenue à la source au moment de l'affectation des résultats. Donc, ما يمكنش نخلصوا عليهم retenue à la source ونعاودوا نخلصوا عليهم l'impôt sur le revenu. هنا une indemnité d'assurance d'incendie, يعني جاتنا واحد l'indemnité d'assurance d'incendie. كنا دايرين واحد l'assurance ورمبورساتنا في 140 000 dirhams. Il s'agit d'un produit non courant. Donc l'indemnité d'assurance حنا ماشي كل عام غادي نبقاو نتعوضوا، ولكن peut-être مره في 5 سنين 10 ans 20 ans l'assurance تقدر تعوضني على واحد الحريق وقع في الشركه. Donc il s'agit d'un produit non imposable. Donc pardon, il s'agit d'un produit imposable. Donc il s'agit d'un produit non courant imposable. يعني ما كيوقعش ديما non courant. Des produits de cession d'éléments de l'actif 432 000. Peut-être la voiture ou bien l'élément immobilisé de la société l'actif ديالي. Donc il s'agit des produits non courants. Produit non courant imposable à 100%. Le traitement des charges. Donc, on a les produits, chiffre d'affaires imposable. Les produits de participation sont subissent d'un abattement de 100%. Indemnité d'assurance, produits non courants. Des produits de cession d'éléments d'actifs, produits non courants imposables. Parmi les charges, on note les éléments suivants. Un salaire annuel de gérant, 200 000 dirhams. Salaire annuel de gérant, 200 000 dirhams. هذه ماشي société à responsabilité limitée. باش نفهموا هذه ماشي société à responsabilité limitée. علاش؟ حيت هذه la société elle est assujettie l'IR. Donc tant qu'il est assujetti l'IR, le salaire ديال هذا السيد هذا il n'est pas déductible. علاش؟ On va voir le commentaire. Le salaire du gérant en matière d'IR professionnelle, le salaire constitue une charge déductible.
à condition de correspondre à un travail effectif. Ce principe souffre d'une exception. Il concerne le principe associé. يعني هاد السيد راه associé في la société qui déclare l'impôt en son nom. يعني tant que هاد السيد associé في la société راه خاصو déclarer l'impôt à son nom ماشي au nom de la société. Le salaire de celui-ci et toutes les charges qui lui sont liées sont exclues de la droit de déduction fiscale. يعني أي حاجة تابعة للصالير ديال هذا السيد هذا ولا أي شارج تابعة لهذا السيد هذا راه n'est pas déductible. علاش؟ حيت هو راه gérant oui ولكن il est associé en même temps. Tant qu'il est associé donc راه il n'est pas déductible son salaire. كل ما كانش associé غادي تكون autre chose. عندنا السالير annuel de responsable de vente 150,000 درهم. دونك هذا السالير annuel ديال responsable de vente شكون هو الريسبونسابل دو فونت هو ادم هو ريسبونسابل دو فونت ماشي جيرون دونك عنده واحد السالير انويل ديال 150,000 درهم دونك الي ديدكتيبل سالير دو ريسبونسابل دو فونت il s'agit d'une charge déductible علاش حيت هو ماشي اسوسيي في لا سوسيتي كون كان اسوسيي غادي يديكلاري لامبو او بيان غادي يديكلاري ليغ ا سون نون. هنا عندي rémunération يعني troisième opération rémunération du compte courant ouvert au nom de Adam et créditeur de 80,000 dirhams durant l'année 2016 11,600 le montant de l'intérêt l'auto autorisé اللي هو 2.5 يعني هنا هذا السيد اللي مسلف في لا سوسيتي ادم هو مسلف لا سوسيتي ولا سوسيتي في لا فان داني غادي تعطيه واحد دي زانتيري على هذيك 6000 اللي عطى لا سوسيتي دونك لا سوسيتي حسبات 11600 كوم انتيري ولكن لوطو اوتوريزي اللي كاين راه هو 2.5 يعني ضربنا 80,000 2.5 راه ما غتعطيناش 11600 دونك 11600 راه ماشي ديدكتيبل كلها. Cela veut dire هو ان نشوفوا الكومونتير la rémunération du compte courant d'associé limitation au taux intérêt n'est pas à respecter يعني فاتوا لو طو d'intérêt l'intérêt enregistré 12,000 dirhams هنا راه ماشي 12,000 dirhams 11,600 l'intérêt déductible غناخذوا 80,000 درهم ضربوا 2.5 تعطيني 2000 درهم هذا هو l'intérêt déductible. دابا انا نورمالمون دوزت في الكونطابيليتي 11600 دونك انا شنو خصني ندير خاصني 11600 نحيد منها هذيك الانتيري ديدكتيبل باش يعطيني 9600 اللي خصني غيانتيغري يعني هاد 9600 جو دوا لا غيانتيغري ما خاصهاش تحسب ليا كوم شارج ما خاصهاش تحسب كوم شارج في البيلون ديالي. Quatrième ou bien quatrième opération, pardon, facture de téléphone de la société 900 hors taxe et facture de téléphone de personnel de gérant 550. Alors, on a la facture de téléphone de la société 900 dirhams. Alors, bien sûr, est-ce qu'on déductible au profit de la société. Mais la facture de téléphone personnel du gérant, on a le gérant qui fait الصالير ديالو ني با ديدكتيبل يعني اي حاجه تابعه للصالير ديالو اي حاجه تابعه ليه هو نيت راه ني با ديدكتيبل دونك هاد 900 درهم راه ديدكتيبل مي هاد 550 درهم اور تاكس راه ني با ديدكتيبل علاش حيت لاكسيسوار سوي برينسيبال طون كو البرينسيبال ني با ديدكتيبل يعني حتى لاكسيسوار غادي يكون ني با ديدكتيبل دونك frais de facture de téléphone de la société charge déductible facture de téléphone personnel de gérant à réintégrer علاش حيت هو اسوسيي دونك ما غاديش تحسبوها لكم شارج. عندي لا تاكس بروفيسيونيل 4300 il s'agit d'une charge déductible يعني او بروفيت ديال لا سوسيتي كتجي او نون ديال لا سوسيتي تاكس بروفيسيونيل ديدكتيبل. عندي شنو عندي عاوتاني بريم انيوال داسيرونس دانسوندي يعني كنخلص واحد من العام لعام واحد بريم دانسوندي يعني على الحريق اسيرونس على الحريق ديال 4650 il s'agit d'une charge déductible يعني بريم داسيرونس انيوال انسوندي charge déductible. عندي amortissement d'une voiture de service mise à la disposition du responsable de vente calculé sur la base d'un montant TTC ديال 350,000 درهم au taux de 25% عطاتني 87,500 comme amortissement. حنا كنعرفوا في القاعده ديالنا هو le montant ou bien la limitation de la voiture de tourisme هي 300,000 dirhams donc هاد السيد هذا ou bien هاد la société راه فاتت 300,000 dirhams donc je dois réintégrer le reliquat ما بين 350,000 dirhams et 300,000 dirhams. اش غادي ندير غناخذ 300,000 dirhams غنضربها ب 25% غتخرج لي 75,000 درهم. انا ديجا في لامورتيسمون اللي حسبت في الكونطابيليتي 87,500 مي لامورتيسمون الحقيقيه هي 75,000 درهم دونك غناخذ الغوليكا ما بين 87,000 درهم و500 اي 75,000 درهم غتعطيني 12,500 12,500 هو لو مونطون كو جو دوا ريانتيغري يعني هذا المونطون ما خاصنيش نحسبو كوم شارج في البيلون ديالي. Avant la dernière opération, ou bien avant les deux dernières opérations,
هنا dotation en provision pour dépréciation des créances calculée au taux de 50% des créances douteuses 25 400. حنا كنعرفوا ان باش تكون لا دوتاسيون بيان البروفيزيون ديدكتيف خاصها تكون انديفيدواليزي اي يكون واحد الريكور جوديسيير مع هذاك لو كليون خاص يكون واحد الريكور جوديسيير مع هذاك لو كليون بوندون اون دوري دون اني من la date ديال la constitution ديال provision. هنا قال لي dotation en provision pour dépréciation des créances, la dotation doit être réintégrée au résultat faute d'individualisation des créances et de précision de leur montant. يعني هنا ما كايناش واحد الانديفيدواليزاسيون ما مبينينش اكزاكتومون هذاك لو مونطون شحال ماشي شحال ولكن ما كي غادي نشرحها يعني ما كايناش واحد الانديفيدواليزاسيون باردون غادي نرجعوا للوبيراسيون هنا قال لي dotation en provision pour dépréciation et créances calculée au taux de 50% des créances douteuses 25 400. هنا ما كايناش واحد l'individualisation ديال هاد البروفيزيون يعني ما كاينش واحد الريكور جوديسيير par exemple donc on peut pas faire on peut pas la considérer comme une charge déductible donc غادي نرينتيغريوها tant que il n'est pas individualisé. هنا عندي frais de transport sur achat comptabilisé pour leur montant TTC. هنا عندي واحد les frais de transport ولكن دوزتهم comme charge en TTC. Donc انا les frais de transport ندوزهم le montant en charge اللي خاص يدوز هو en hors taxe ماشي en TTC. يعني خصني نقسم على نجبد التيفي ديال 21090 ناخذ التيفي ديالها ونغيانتيغري علاش حيت هنايا بحال حسب التيفي حتى هي ديدكتيبل. Donc les frais de transport sont déductibles en hors taxe ماشي en TTC. Tant que frais de transport en 14% غادي diviser par 1,14 ونضرب في 14% تعطيني 2790 اللي غادي نغيانتيغريها هنايا. Dernière opération قال لي taxe sur les véhicules automobiles relative à la voiture mise à la disposition du responsable des ventes 1500. هنا la taxe ديال la voiture خلصناها donc c'est une charge déductible. كون كانت هاد la voiture ديال مسيو ادم الاسوسيي ما غاديش تكون ديدكتيبل علاش حيت il s'agit d'un associé donc on peut pas faire la déduction ديال هذيك la charge. Après كناخذوا المونطون résultat comptable ديالي كنزيد عليها لي ريانتيغراسيون résultat comptable كنزيد عليها لي ريانتيغراسيون كنقص من هذه ديدكسيون كتعطيني résultat fiscal ديال 513440. Deuxième question, calculer l'impôt. Alors, je vais calculer l'impôt. La déclaration fiscale est établie par le principal associé. La déclaration fiscale, en nom de l'associé par Elias, qui représente la société vis-à-vis à l'administration fiscale. C'est les parts les plus grands. La société ne dispose pas de la personnalité fiscale et paye son impôt. Le montant de celui-ci ne peut être inférieur à une cotisation minimale déterminée sur la base du chiffre d'affaires, des produits financiers imposables et dans subventions reçues. يعني هنا خصنا نحسبوا الcotisation minimale. Et pour les personnes physiques, ما خاصهاش تكون أقل من 1500. Pour les personnes morales, راها 3000 dirhams. Donc les personnes physiques 1500 dirhams. هنا خدينا le chiffre d'affaires ديالي اللي هو 2 720 000 dirhams. 2 720 000 dirhams, هيا 2 720 000 dirhams. كنضربوها في لو طو او بيان في لو طو ديال الكوتيزاسيون مينيمال 0.5 كتعطينا 13600. Contrairement à l'impôt sur les sociétés où de la cotisation minimale est comparée avec l'IS pour déterminer l'impôt dû. يعني هنا في les sociétés morales يعني الشركات المعنويه كناخذوا الكوتيزاسيون مينيمال وكنكومباريوها مع l'IS وكنشوفوا شكون الكبير هو اللي كنعطيوه لليطا. Dans l'IR, la cotisation minimale constituait une avance sur l'impôt à verser au trésor public avant le 1 février de l'exercice suivant en 2017. Elle est récupérée sur l'IR. يعني هنا في l'IR ما كنديروش بحال l'IS. l'IR كنحسبوا la cotisation minimale كنخلصوها لليطا avant le 1er février de l'exercice 2017 et من بعد لا كان شي récupération كنريكوبيريوها في l'IR يعني au moment ديال البايمون ديال l'IR. On va voir ça. Donc, on a une cotisation minimale 13 600. غادي نمشيو دابا نكالكوليو l'IR. Pour le calcul du l'IR, كناخذوا le résultat fiscal
يعني الريزولتا فيسكال كناخدوها كنضربوها في الباريم ديال كنشوفوها في اين باريم كاينه يعني في اين ترونش كنشوفوا لو باريم بروغريسيف ديال ليير كنشوفوها في اين ترونش كاينه هنا لقيناها في 38% كنضربوها في 38% كنقصوا منها لا سوم ا ديدوير كتعطيني 107507,20. Le principal associé est célibataire, aucune déduction pour charge familiale n'est à opérer. يعني هنا هاد السيد l'associé حنا راه كنخدموا pour l'associé اللي عنده لي بار بزاف. شكون هو l'associé اللي عنده لي بار بزاف؟ هو مسيو إلياس يعني مسيو إلياس قال لي célibataire. Voilà. Monsieur Elias, on va voir ça فين كاين célibataire. قال لي هنا Monsieur Elias et les célibataires. Voilà. Les deux associés sont célibataires. Donc ما غاديش نقصوا منهم les réductions familiales. Donc ما عنده حتى شي réduction ou bien les déductions familiales. Donc l'IR brut هو l'IR net. l'IR brut هو l'IR net. غادي نارونديو غتولي 107,708. باش نريكيبيريو قلنا هنايا ان ليير كنخلصوا الكوتيزاسيون مينيمال ومن بعد كنريكيبيريو ملي كنحسبوا ليير كنريكيبيريو الكوتيزاسيون مينيمال اللي خلصنا. حنا ديجا خلصنا 13600 دونك غادي نريكيبيريوها في او مومون ديال البايمون ديال ليير. الريكيبيراسيون دو لا كوتيزاسيون مينيمال فيرسي ان جانفيي كناخذوا ليير كنقصوا منه الكوتيزاسيون مينيمال كيعطيني ليير ا بايي. Impôt à payer au plus tard le 30 avril 2017. Ce montant est dû par l'associé principal dans l'hypothèse implicite qu'il ne dispose pas d'autres revenus, sources de revenus. Dans le cas contraire, son impôt sera calculé sur la base de son revenu global imposable et le revenu professionnel. Le résultat fiscal constituera l'un des éléments de cette base imposable. يعني هاد السيد غادي يخلص 157,108 ولكن اللي كانوا عنده d'autres sources de revenus par exemple كان عنده واحد ريفوني فونسيي ولا باع واحد عنده واحد بروفي فونسي باع واحد الدار ولا كرا واحد الارض ولا كرا واحد الدار هنا خاصنا نحسبوا ليه لي زوطخ ريفوني ابري غادي نحسبوا الريفوني جلوبال ديالو اي نخلصوا اللي هادشي ديجا شفناه في ليكزامبل بريسيدون. فوالا.